eɗen jogui ɗo invité ji ɗi gandanɗa hoorema so tawi en jiiti françiri to mbiyen invité de marque ɗum noon wadde jiɗɗen yewtude ko yewti e projet gestion des déchets woni projet mbaalis o eɗen joddi ɗo e junngo men nana woni cheikh Mbacké Niang kanko joddiɗen ɗo hade men artude ma en mbaɗ noon présenté monsieur Mamadou Ndiaye e wondude monsieur Magnang cheikh Mbacké Niang min gartat koye ma dañuy ñëwaat si yow ñu nuyu la ça va cheikh yaay conseiller technique bi ñu ngi lay nuyu bismillah. salaamaaleykum donc ñoo ngi nuyoo di tàmbali si nuyoo bi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal suma mag yu baax yi mu bokkal plateau bi grand Mamadou Ndiaye le coordonnateur aussi du GIE Nasrou Prestation di Magnang sama mag donc di nuyu aussi waa Fanaye TV yëpp vraiment ñi ñu permettre ñu mën a waxtaan ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk Fanaye ci li nga xam ne moo ñu fi indi tey mais di beral nuyoo aussi waa Fanaye yëpp ñi nga xam ne téléspectateurs yi ñuy seetaan jërëjëf. d'accord ɗum noon monsieur Mamadou Ndiaye salminama. mi salmitima Ousmane Dia mi salmini dendagal jooɗiɓe e oɗo waktu ene kuccite men ene ƴeewa e ko mbaɗeten ko ñaagoɗen Allah fuɗɗorade ɗum e bisimillahi rahmani rahim min jofniren ɗum alhamdulillahi rabbil alamin e faamede kadi ko jiɗɗen ko haalde saabu e kalten ko en kalnani ɗum koye men kalanten ko bandiraɓe men Fanaynaɓe ɓe ganduɗa ɓe ko enen mumen ndendi foof ko feewi ko enen foof ndendi ko fewani ko kadi ko enen fof ndendi kono jiɗɗen ko yo feew enen fof kadi mbaɗen yo feew. ɗum noon a jarama maɗum en fakat Magnang Magnang salmodire e bandiraɓe yeɓoɓe. merci Ousmane mi salminima mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini kadi dendagal Fanaye foof e commune o foof par ce que commune o foof minen dilla hen ummade jeeruba ha julli fof minen dilla hen wadde minen calmina foof ene wawi taw ene wawi ko ɗo e Fanaye woni mais janggo ene wawi goɗɗo yeeɓa ɗum walla ɓawa janggo goɗɗo yeeɓa ɗum taw dimannajo walla ko jeerubunajo wadde enen calmina commune o foof commune fof en calmima kadi enen calmina kadi woni joɗniɗo ɗo GIZ woni Cheikh Mignang woni ɗo Cheikh Mbacké Niang mbeɗa salmina ɗum kadi ha no fewi bon malheureusement o nanta Pulaar kono kam o nan salminago wadde mi salminimo no fewi kanko joɗniɗo kadi GIZ eyyi wadde ne tampere makko kadi ñande foof mo ar balɗe ittati foof mo ar haɗo yidde kadi yo affaire o yaara yeeso wadde kadi kanko ne mo salmine no fewi no fewi mi salminama Thiés aussi baɗɗum permettre kadi aussi ha yimɓe fof kadi mbawa yebde wadde kanko ne mo salmini no fewi eyyi kadi mi salmini liggoroɓe GIE Nasrou foof e walloɓe fof kamɓe foof ɓe calminama heddi ko mi fada ha ɗon ha yesso. moƴƴi woni fayida léegi nag ñu dañuy tourner vers Cheikh maanaam yaa fi toogal GIZ maanaam ban jàngat nga gis ci population bi avant tout ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw jërëjëf Ousmane c'est ça alors maa fi teewal GIZ comme ni nga ko waxee Cheikh Mbacké nga nekk conseiller technique mais aussi nekk point focal convention bi ñu am ak waa GIE Nasrou Prestation ci projet bi ñuy wax projet gestion des déchets donc sa question dinaa ci sawar a tontu maanaam mooy naka laa gisee ñi nga xam ni mooy Fanaye ci cadre gestion des déchets bi donc comme fépp fu ñu mën a dema man damay faral di ko wax le plus souvent dama naan ñun GIZ fu ñu dem dañuy bu ñuy def bu ñuy intervenir fenn dañuy xool lan mooy avantage comparatif bu ñu ko mënee wax wolof daal malheureusement dégguma Halpulaar neem sax pulaar laa waaye dégguma mais dañuy li nga xam ne moom la leen suñu borom nàkkal maanaam loo xam ni avantage la ci gox-goxaan bi ñu nekk te fii li ñu njëkk ma gis ko mooy dynamisme jeune déjà jeunes yi bëgg nañu liggéey te loolu signe bu baax la ci askan boo xam ni séen nga ko fa donc ñun loolu nañu njëkk a gis d'ailleurs loolu moom moo tax ñun ñu ñëw intervenir si fii waxtaan ak mairie bi ñu lancer appel ba ñu dal ci GIE Nasrou Prestation pour mu doxal projet bi donc li nga xam ne moom moo indi mooy jàngat bi njëkk mooy ñu gis ne que fii kat jeunesse bu dynamique moo ngi fi ñu bëgg liggéey ñu ngi fi donc ñu ne fii bu ñu fi intervenir kon bu ñu fi intervenir incha allah war nañu mën a def ay résultats donc loolu moom mooy jàngat bi nga xam ne ñun moom lañ njëkk a def bi ñu fi ñëw voilà. mën nañ ñëwaat
si lan mooy GIZ ak lan mooy seen taxawaay si gox ak goxaan. waaw donc GIZ boo xoolee coopération allemande la tur bi GIZ kii la sigle la ay mots allemand la waaye daal moo lu muy tekki mooy lëkkaloo Sénégal ak Allemagne pour ñu taxawu pour développement. donc loolu la ñun nag ñu ngi ci fare ci programme bu ñuy wax réussir au Sénégal boo xam ni emploi jeunes yi maanaam xëyu ndaw yi lay traité ak migrants de retour yi ñu mel ni Mañang nga xam ne mës nañu migré ji ñibbisiwaat pour liggéey fii donc ñun ci ñooñu nañuy liggéey ci nañuy appuyer pour xool naka la ñuy def ba ñëpp ñi nga xam ne amaguñu xëy ñu mën a am xëy te ci secteur yëpp nañu nekk aussi ma bamtuwaat ko ndax boo nee xëyu ndaw ñi rek amul benn secteur bu ko mënul jël santé day jël élevage day jël agriculture day jël pisciculture day jël daanaka loo xool lu nekk da ngay gis ni que xëy ndaw ñi mën nañ ko caa am donc ñun loolu la ñuy liggéey donc suñu cible comme ni ma ko waxee ndaw yi la góor ak jigéen ñu ku jàng ak ku jàngul mais aussi migrant de retour yi bu dee migrant de retour yi nag moom amul at mën nga dem ba nekk mag sax nga bokk ci mais bu dee jeunes yi donc 15 ba 35 ans voilà. Wadify baax na mën nañ am ñu ñëwaat si yow lu yàggut dara donc Mamadou Ndiaye maa min mbaglitoo koye moon an koye hirjinoɓe ha yimɓeɓe mbawa jaggude hen han hannirtini hen ni holno jiiruɗa ɗum hol kadi kirjinta yimɓe haade men huccude Mañang. eyi Allah jarama Ousmane Dia no mbiɗa ni min koye hirjinoɓe jeeyami woni mbaɗo animé dennangal kono dilla e hakkude GIZ e GIE Nasrou ko fewte laaɓal ngal e ko kalatmi hen seeɗa ko tak men ko ummade ha dañɗen ɗoftodiɗo biyeteɗo GIZ pour mi wawi wiide partenaire mi ɗoftodiɗo men wonɗo jaharen o mbaɗi ɗoftude en beele men jettoyɗo paaɗen to o addi doole makko e peeje makko e miijoji makko gam yaadude men beele men jahɗo paaɗen to kono ko woni objectif mabɓe kamɓe ganduɗa ko umminiɓe ko ligginde sukaɓe emploi de jeunes ɗum woni slogan mabɓe réussir au Sénégal donc Sénégal ko enen woni Sénégal naaɓe ɓe cuɓima wuuro men e ballal mairie Fanayi ɓe gari ɗo ɓe gari liggodirde e men e batte yen laɓɓin guure men eɓe ɗoftu men saabu laaɓal ngal ko enen jeeyi guure ɗe ko enen jeeyi waddene ɓe gari ɗoftude men e laaɓal ɓe laɓɓinen guure men kamɓe noon koɓe ɗoftoɓe tan kono ko enen edoto yidde laɓɓinde guure men ko enen kadi daroto ene laɓɓinirɗen guure men e kala ken laɓɓin guure men kamɓenne soɓe gari ɓe beddo hen koɓe jogui ko kamɓe ɓe jiiɗi ko ɓeɗɗo ha memelini eɓe ɓeydan ɗum walla hayso ɓetani kam tawa ɓe jii kam aɗa jogui himmi e hammu yidde wadde hunde eɓe gadda koɓe jogui ko ɓe mbaɗanma hen e mi yiiɗa woɗɗoyde haal ka namdal ngal sifri ni donc ko ɗon tan mbawatmi haalde kono ko addi ko GIZ addi ɗumen Fanayi ko yiidi sukaɓe Fanayi naɓe ene jiiɗi liggade eɓe jii yimɓe en goniri e guese ɗe eɓe jii foof ɓe gaari yidde liggodirde e menen oɗo fannu waddene mi haala ɗo tan e dow namdal ma ha yesso kadi ɓuuren ɗo wadde développé ko mataw namdal men ngal ɗo feeti koye Mañang ko an gagni projet oɗo mo gandanɗa hoorema fayidin ko yowiti e projet Mbalis o sen mbela mbiyen projet PDC ɗum noon holno keɓirɗa oɗo projet saabu woni wiyoɓe ni ka conseiller mo monsieur le maire Aliou Gaye ko sababu ɗum waɗma hebde hen haalan en holno puɗɗirɗa ha jettuɗa ɗo walla holno keɓirɗa projet o ha yimɓe mbawa famde. bon hay min ɓennana ɗum mais kadi mi wawa salade comme conseil makko mi wawa salade kadi en tant kanko woni maire ballal makko nene hen kono wona sababude wonde conseil nde par ce que komin 56 conseil wadden 56 conseil ɓe goto fof fonno dañde wona par ce que won heeɓe waɗɓe demande uji foof mais min no mbaɗmi ha kimmi wona pour banggal komi conseil wona banggal komi conseil par ce que ko waɗimi ko dañde ɗum waɗi ɗum guilmi wona conseil c'est à dire komi immigré de retour gartumi nde komi pewnuɗo entreprise am personnel mbaɗmi ɗum Jading entreprise Jading Niang waddene komi immigré de retour mbaɗmi ɗum ɗon e guila 2014 mbeɗa liggo mbeɗa liggido hen komi gasornoɗo boyɗimi fof gandi mais mbaɗmi ɗum foof ko kala ken foti liggidede nde foof kala ken liggue hen mbaɗmi ɗum hen bon mi yeehi ha mi ari wona GIZ premier départ Yveline wonno ɗo
Eveline woni ko français ji e kadi ko sens tan kadi ha kawrum hen par ce que tawmi ko dossier ji en gadda mairie Fanaye ena koota Podor sababu nde dañani gagniɗo marché e min ɓe ɗumi guesi tan direct gari darimi ɗon tan mbimi oɗo dossier ko woni ɓe mbi dossier o dal ko arno ɗo kono ko min jinno ko union ƴetta ɗum mais union ƴettani ni kono dossier on koye hodde mbimi non non taw dossier o koye hodde te enen jiiɗi suka men liggine walla janggo e jaam entreprise goɗɗo gagno ɗum adda ɗum ɗo yet wona addude kureji men mbaɗa hen wadde min ƴettata entreprise am direct mbaɗa hen ɓe mbi kam est ce que a jogui dossier mbimi dossier fof ɓe jogui mbi komi pewno dossier am guila 2014 guilmi so woni conseil wona ƴettumi mbimomi padde kam ɓeɗen ara jeeyami galle amen gaddumi nden maire ala ɗo ni maire nden Maroc pour ha ɓeydo leerde wona mbaɗmi déposé e wona hay mairie Fanaye mbaɗmi déposé koye service départemental conseil départemental de Podor mbaɗmi to nawmi kayitaji mbaɗmi déposé noddu maire noon mbimi noon aha pour affaire oɗo mi waɗi déposé dossier jam e Eveline to woni affaire woni au mois ɗo e nder presque commune Fanaye o ko min goto addi toon it kamɓe noddimi ɓe mbi kam bo hay goto a waɗani hay goto arani an goto woni ɗon wadde min ƴettuma a faami na GIZ ari nde ko même chose par ce que ɓeyto ko affaire ordure ménagère gaf ordure ménagère voilà eyyi projet GIZ o kikkata gañumi ɗum mais oto projet ko guila 2017 guila nden ha joni minen dulla hen woni ɓe gaari ɗo e guure ɗe mbaɗi enquête uji mbaɗi foof bon en tant que comme mbaɗɗo to demande ɓe gaari en jiiɗi wallude sukaɓe en jiiɗi liggodir sukaɓe min ko objectif am ko sukaɓe liggo wona ɓe mbaɗi congrès mabɓe tout ça là ɓe gaddi pour yimɓe liggo mi ƴetti dossier am kadi même chose dossier joguinomo mbaɗmi toon a faami no mbi kam nde noon ha dossier ma min jaɓimo kono yimɓe en pam il faut ɓeyda ɗumen ɗum waɗi ɓeydumi hen GIE Nassour o a faami Eveline o to ko Jadi Niang tan woni entreprise Jadi Niang o kañum woni guesam kañum woni boyli ɗi kañum woni fof mais ɓeydumi GIE Nassour o ko ha ɓeyde sukaɓe hen e wa ɗum ɗon woni sukaɓe galle men sukaɓe fof mbaɗi men famille o tan mbaɗi ɗum hen fof ko ha yimɓe liggo wona pour hoto yaltude mais kamɓe kadi en moins kadi par ce que ɗo joni aduna o joni affaire ordure ménagère o ɓuuri wonde probléme yimɓe laamu Sénégal kamɓe walloɓe fof ko probléme ɗum ɗo nete mais aɗa yimɓe heeɓe hen kadi en mbaɗi complexe pour wonde affaire ordure ménagère kamɓe noon kadi kalisaji mabɓe ɓuuri hen hewde kadi toon goni eyyi hay janggo e jaam goɗɗo ko toon goni kalisaji ko toon goni toon e ordure ménagère toon kalisaji goni walla awde leɗɗe toon tan kalisaji goni eyyi sa wi ara guese en walla ɗum ɗo eyyi saabu en jiiɗan aran gollo no foti yimɓe gollinta e nder o projet mo joguiɗa woni projet Balisol mo ɗo joni yoɓeteɓe ko 10 personnes 10 personnes eyyi ɓen goni yoɓeteɓe holno ɗum sifori holno ƴettirɗon initiative poubelaji saabu en jii wone galleji ngala poubelaji non galleji ngala poubelaji kono noon minen nomin bindata nde presque guure ɗe foof koko mbaɗano yimɓe fof ko mbanno programme yo jogo poubelaji ɗum ɗon boom addi minen nomin mbaɗande hay déposé kay min komi waɗi programme e fanek temps de galle woni hen janggue temps dimarque temps temps so gari ɗon joni mbawi ligginde tant de personnes anana par ce que liggey o woni pour yimɓe liggo ɗum woni haala ka eyyi minen mbawi ligginde tant de personnes so galle fof ƴetti mamin mbawi liggade ɗum ɗo min jooɓa tant de personnes walla 50 personnes walla 20 personnes pour mbawi liggade mais ɗum min jarate ɗo joni koye 10 min jarate par ce que min ɓeydat 6 wonno min ɓeydi hen 4 kodi wonti 10 wona ko foof no kala ɓeydiri wadde avancé noon yimɓe ɓeydorto ewa ɓe sikmata ɗum namminɗa pobilaji ƴiye ko 2000 francs waɗi 2000 francs o kadi sa yi 2000 francs o ko Eveline o koko wanno programme e Fanaye foof e Dimare Thiangay pour Eveline o pour yo won 2000 francs noɓe garde kamɓe ko même chose nomin mbaɗni to ko noon tan min kontiniri hen eyyi 750 o e 2000 francs fof ko sababu Eveline wonno ɗum waɗi ɓen noon coarde puɗɗima noon sa yi dow luguere golle ma ɓe gasi ɗon ha ɓe gasi ɗon gaska mawɗo e puɗɗi wadde birkaji mais kamɓe liggey mabɓe o ɓuuri lelde ɓe ɓuuri yawde dale ɓe ɓeto eɗino kono ɓeɗo ɓuuri yawde eyyi no pamirta projet ji ko ɗiɗi eyyi projet français ji momin idno wonnade ɗo momin marché tan momin gañno direct o on e mabɓe kamɓe joni eɓe gari nde e nder 6 mois kamɓe mbaɗi réalisé ko ponno kode réalisé ɓeto joni ça fait depuis 2017 ha joni coata o asde so amade ko jarte koye asde ɗum balli to watte eyyi taw ko waɗi fayi gay Cheikh Mbacké ñang faade Cheikh Mbacké min lay nuyuwaat manam jéego bi ngeen di def lan moo tax ngeen def jéego boobu li ngeen di waaw comme niñ ko waxee woon sànq donc jéego bi ñaar ci kaw gestion des déchets bi ñaari objectif la am
objectif bi ci njëkk mooy li nga xam ni mooy setal environnement. Donc je profite de l'occasion aussi pour nuyu président commission environnement monsieur Thiaw ah voilà donc ñoo ngi koy nuyuwaale au passage pour wax ni que moom nañu njëkk a bëgg a jàppale maanaam environnement bi ñu fexe nuñ ko assainir maanaam fexe ko setal parce que gis nañu le plus souvent bu ñuy dugg ci dëkk ay mbuus ak mbalit ngay njëkk a jot dugg ci dëkk bi booy génn nit moom ngay bàyyi donc c'est-à-dire que ci cat bu nekk da nga gis ni que mbuus yeeg mbalit yeeg donc foofu nañ koy def donc loolu mu nekk léeg-léeg mbalit boo xam ni baaxul ci environnement bi maanaam mbuus déjà day def 400 ans pour seey ñeenti téeméeri at lay def pour seey donc loolu baaxul a sànni ci mbedd mi donc ñun suñu action yëpp mooy ñu fexe nu ñu setalee suñu dëkkuwaay ak suñu wurum loolu mooy si njëkk mais beneen bi nga xam ni mooy deuxième objectif bi mooy ñu créer emploi parce que boo déggee ñu ne réussir au Sénégal boo ko déggee rek dalay jox un peu la puce à l'oreille réussir au Sénégal maanaam toog fi am fi liggéey tedd fi donc loolu moom mooy deuxième objectif bi ñaar yooyu mooy li nga xam ni moom nañ ñu gund maintenant loolu itam pour mu nekk ñun programme mun ñu ñëw def ko fii li ñu mën mooy jàppale ki nga xam ni wala ñi nga xam ni ñoom ñoo gagné marché fii pour dérouler loolu ñun ñu ñëw en tant que programme en tant que conseiller technique ñëw jàppale leen ci ñu établir benn ensemble activité yoo xam ni moom nañu prévoir yàlla def nañ ci lu bëri il faut le dire ñoo ngi tabax benn centre sauf si que centre bi yeex na mais ñoo ngi koy tabax foofu ci wetu Evelyne foofu ñu nekk indi nañ ay poubelles indi nañu du matériel ñaata 1250 poubelles moom la ñu indi daal di koy jox GIE bi pour ñu jox ko ménage léegi nag loolu tamit bëgg naa ci def benn taxaw seetlu ci ménage parce que bu fekkee indi nañu poubelle ñu ne projet gestion des déchets ñu ne indi nañu ay poubelle dugal ko ci ménage yi te mu nekk loo xam ni comme niñ koy waxee liggéey la boo xam ni dafa am collecte mais comme li ma doon wax léegi il faut que nit ñi tamit ñu xam ni ñun programme mënuñu ñëw liggéey ko ñoom ñoo koy liggéey te ñi koy liggéey doomu Fanaay lañ moo tax bi ñuy tàmbali ñun ñu bëgg daal di def tegal ñaari vidéo de sensibilisation yooyu ñu donc bu ci njëkk bi mooy sensibilisation bi nga xam ne dañ koy porter ci ménage yi maanaam ci kër yi lan nañ war a def naka nañ ko war a defee lan nañ warul def deuxième vidéo bi nekk vidéo boo xam ne dañ ko orienté ci les professionnels de la gestion des déchets maanaam mooy GIE bi li ñu war a def li ñu warul def nangam donc loolu moo nekk voilà donc loolu moom moo nekk li nga xam ni moom nañu sensibilisation boobu lañ bëgg a def léegi nag maa ngi wax ne léegi bëgg naa def benn taxaw seetlu parce que dañ fi ñëw xam nga projet noonu lay demee maanaam bu fekkee da nga nekk di mettre en œuvre ab projet de temps à autre da nga gis ñuy def ay suivi à mi-parcours donc il y a à peu près 3 semaines ñëw nañ fi ak suñu chef d'antenne Ali Ben Abdallah nga xam ne moom moo nekk responsable programme réussir au Sénégal zone nord maanaam mu gérer région Saint-Louis Matam ak Louga ñëw na fii donc bu mu ñëwee impression bu mu njëkk am daf ma ni Cheikh ñun de projet gestion des déchets maanaam gérer mbalit moo fi ne mais dëkk bi mbalit bi des na dëkk bi il faut que ñu setal ko donc bi ñu toogee waxtaan ak GIE bi ñu ngi aussi saluer li nga xam ni moom la mairie bi di def ci mbalit mi il faut le dire mbalit dafa nakaree gérer mairie yu bëri ville yu bëri dañ ko jël sax privatiser ko délocaliser ko jox ko keneen mu di ko gérer donc loolooy moo ne ni mbalit dafa nakaree gérer donc
maire yi ñoo ngi ciy def lu ñu mën mais nag léeg-léeg loxo aussi dalul jot ginnaaw donc faaw am ay jàppale donc dama bëggoon a jàllale loolu balaa maa dellu siwaat ci taxaw seetlu bi donc suñu chef d'antenne mu ne ma Cheikh fii setul ni mu war a setee donc il faut que ñu initier ay journée set setal mais il faut que tamit ñu wax journée set setal naka la war a demee ñi nga xam ne ñoo fi dëkk di produire mbalit war nañu mën a xëy génn takku muy association des jeunes yi muy mbootaayu jigéen yi xëy ne ñun kat nañu taxaw def set setal ñëw ci GIE Nasrou ne leen jàppale leen ñu ci ay moto jàppale leen ci ay baleek ay rato dem si mairie bi ne jàppale leen ñu ci nangam ci oto wala nangam bu ñu sotti mbalit bi ñu def seen set setal parce que ñoom ñoo fi dëkk mais malgré tout ñun programme nee nañu ñu jël xaalis ñu fay jeunes yi ci association de jeunes yi ci koñ yi fay aussi mbootaayu jigéen ñi ñu nettoyer dëkk bi xam nga ki lay defal loolu ku bëgg sa environnement mu set la te indirectement tamit moo ngi créer waale emploi même bu dee emploi boo xam ne journalier la nit ki ñëw na liggéey journée ñu jox ko xaalisam mu dem donc loolu mooy li nga xam ni mooy li yokk lu ñu programmé wul woon mais taxaw seetlu boobu ñu fi suñu chef d'antenne ñëw ba gis loolu moo tax biñ ci waxtaanee ak GIE bi ñu ne waaw mën nañ koo def loolu moo waral ñu def ko tàmbali nañ ko depuis démb nettoyé nañu yenn koñ ci Fanaay tey ñoo ngi woon Cangaay donc gis nañ ba léegi ni que aussi doyul bon commune bi pas commune bi yëpp parce que commune bi yëpp aussi mënuloo ko wër mais li ñu bëgg mooy ñu joxe exemple bi nit ñi xam ni ñun ñi nga xam ne ñun ñooy créer mbalit ñun ñoo ko war a seetal loolu c'est juste pour ñu démarrer donc démb def nañu fii Fanaay tey Cangaay mais gis nañ ni Fanaay doyul il faut que ñu defaat beneen journée donc ñu bëgg ko incha allah après xëy na ñoom mañang dinañ waxtaan ak yéen ci naka lay demee mais suba incha allah dañu bëgg a def comme tey luuma la woon donc suba ñu defaat Fanaay ci kaw surtout allée principale bi maanaam route nationale bi yeggale aussi ci yoonu Fanaay waalo bi parce que foofu eggul donc loolu lañu bëgg incha allah suba tamit dinañu def aussi diman bu soobee yàlla. d'accord am na solo maa taw gars yi Mamou Ndiaye Paten ñoo ngi ñëwaat si yow léegi. Mamou Ndiaye an no mbiruni nani ka kirtinowo ha joni holko mbasiytoɗa bandiraɓe saabu koye dilloɓe ɗen golle jeyɗa ina wayi taw ma tawtiroy e jonde mbaɗi noon walla tawa a heeɓi tawtire e nder hen holko bettoɗa wajiɓe ha ɓeydo jaggude hen saabu en jii ina satti saabu en jii ko wayni caggal lycée o heewi balisaji gonɗi hen e nokkuji kala ene heewi balisaji ha jibaji beddaɗi e nder yimɓe hol wasimo totta bandiraɓe ha ɓeydo jaggude he projet ha wawa yarude e sane ha nettani hen. eyi Allah jarama Ousmane Dia hade men wasiyade jiɗɗen ko ɓeydude famminde yimɓeɓe ko wona ko e dow mum ko ɗum woni e nder haala Magnang o haali Yveline o haali GIZ Yveline ari ɗo ken won hande duuɓi 3 walla 4 wi ene yiiɗi liggodirde e département o fof ko fewti e laaɓal nokkuji ɗi en nanodiri e mabɓe e dow ɗum eɓe gari mairie ɓe jewdi e mairie kono noon alay saago wooda dépose de kayitaji mumen pour kañumen mbawa ƴettude marché o keeroro ɗum ene ƴetta yimɓe ene liggina ɗumen woni ko Magnang haalanno ko nani ko addinimo ko gagnade projet o taw yimɓeɓe dépose ani ha projet o ne jogori yawtude ɗo e Fana hay goto jogorani ɗum ƴettude o hawri hen dépose kayitaji makko mais Yveline yo yimɓe pamɗo ari nde ƴetti ko guure 4 sa ƴeewi commune o noon wona guure 4 goni hen surtout takki ko goudron tan ɓuuri guure 4 waddene mairie o kadi wi guure 4 ɗe tan yonani eɓe jeeyi ɓe kaldoye ɓeɗo woni GIZ ɓe gaddi ɗumen ko Yveline ƴettani ko kamɓe yoɓe ƴettu ɗum addi GIZ e nder ligguey o kadi nde GIZ ari watta kadi e
ko maññan gañino ko auto projet fof rendina waɗaɗo gotel wadde mbiyen Yvelines en waɗi guri tan ɗe jogui taw Fanaye ala hen no Yvelines en waɗi guri ɗe jogui taw Fanaye ne jeeya hen GIZ en waɗi guri ɗe jogui taw Fanaye ala hen kono tawde Yvelines jogui ko département o fof kañum gueɗe mum jawani ɓeɗo noon e nder lebbi jeegom ngari gaddi matériel gaddi fof mbiɗen waddene yenden den fof puɗɗoɗen ligguey o gonen e yaaru ses doggue fuɗɗorto koye ñengtour en mbawa finde subaka goto tan pewden fof laaɓal ngal ko ses waɗirte ha gasa poubelle aji ɗi ko seeɗa seeɗa waɗirte ha gasa kono ko ɓuuri men jaknude enen ko ɓurɗen yidde famminde yimɓeɓe ko poubelle aji ɗi ko ari ko ɗo hayso won jeynoɓe hen wonɓe jeeyaka hen en pelliti añde tottude ɓe goppen ɓe en pelliti tottudeɓe kamɓe fof en tottiɓe kamɓe fof kono yoɓe paam so tawi yimɓeɓe ƴettani poubelle aji ɗi en mbaɗa hen mbalit mumen mbabba rang o no are no rufoyi ɗum ladde hay goto wawa laɓɓinde ladde nde tawi ɓeɗo ƴettata ɓe ƴettata oɗo fada ha mbabba rang ara waɗa hen oto kañum waɗa e sakuji mum so heeɓi ɓinguel mum heeɓima dawde waɗa e saret wi ɗum sa nawi ha less beddoɗa ɗon o yaha rufu ɗon walla gueɗe goɗɗe mba noon en mbawa laɓɓinde wuuro ngo wadde ne paamen ko idi fof yimɓeɓe ƴetta poubelle aji ɗi to d' abord poubelle aji ɗi mbawno won dokkal en mbawno won hunde fof ko enen kaali ɗum hanki wonden poubelle aji ɗi neɗɗo tottirta poubelle o waɗat ɗum wadde hen hunde ɓuuɗi mum joyi ha adda jagga poubelle o kañum jeeyi poubelle o haw wawa ɗum toppitade so wona ɗum o wawi waddade ɗum ɗa e damargal o yijita ɗum ɗon wona par ce que o jeeya kadi won en nani e nder haalaji ɗi ni no mbirni Mañang koko jinggana ha gagni projet o te taw wona noon en nani hen kadi wonden wiyoɓe ko mairie fonno yobde poubelle aji ɗi walla ko kañumen foti yobande yimɓe so lewru maayi ɓeɗo gari ko ligginde men kono noon ligguey ko enen en mbaɗat hen participé beele mairie men en jogui doole mairie men wawi ko yeehi addi partenaire ɗoftowo men wawa ɗoftude men e laɓɓinde wuuro men kono beele en jogui doole wiide en yoɓno men sawdo gandi mairie o wonko heewi ko fonnoɗo yoɓnade taw yoɓnaki ɗum ala doole waddene eɗen liggena sukaɓe men eɗen jooɓa sukaɓe men eɗen laɓɓina wuuro men ɗeɗo gueɗe tati ndendi ɗo neɗɗo fof noon yo jogo faaro jeeyede e ko fewdata ko wuuro ngo e laɓɓinde leegal muɗum jeeɗa ko dan leñol so dan leñol naɓe ƴetti poubelle aji ƴettu poubelle a faami so dan leñol naɓe ƴetti poubelle ƴettu poubelle so kawral naɓe ƴetti poubelle ƴettu poubelle sen dokki yeeru e nder ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi poubelle garɗo o tottira e nder commune o guila jeeyirɓe ha dimata Fanaye ɓuuri hen famɗude ko ƴetti te Fanaye ɓuuri mawnude Fanaye sa renni Thiangay e Diagnum Fanaye ɓuuri ɗum mawnude te Thiangay e Diagnum ɓuuri Fanaye ko ƴetti ko pourquoi par ce que Fanaye naɓe heeɓe jaggui ko mairie foti tottude ɗumen anani waddene ɗo ko ɗo jiɗɗen artande yimɓeɓe e sensibilisation c'est vrai sensibilisation no manque mam haalan ko ŋakkini ɗum ko ɓeeɗo GIZ jogaki Fanaye koko minen nawori hen Fanaye par ce que min mbawa ƴettude fittude guri keddiɗi ɗe fof min goppa Fanaye kono GIZ ɓe joguiɓe ɓen mbaɗanama sensibilisation kikiɗe en jooɗi balɗe 4 eɗen kirɗo e guure ɗe pamminɗen jomumen waddene joguiɓe Fanaye so garini so mbaɗi on ɗon programme pour famminde yimɓe ma en pamminde kono enen en puɗɗoto hen guil joni tawde kay en pelti tottude yimɓe foof pamminen yimɓeɓe poubelle aji ɗi gardi ko mbaɗede galleji mbalito waɗe hen so yimɓe fof ƴetti aɗa jeeya e wuuro te so wuuro seno heewa gueɗal mbiyata ka koye wuuro ngo jeyɗa aɗa yettoto gueɗal ma so yimɓe a wayata no yimɓe mbayi so yimɓe mbaɗi hunde a waɗat ɗum so yimɓe banden puuyi ɗawiru toon woto wi min koye wuuro ngo jeeyami koye leegal ngal jeeyami te kala ko are leegal ngal mbiɗa foti hen dañde te taw so tampere leegal ngal ari an a jaɓata hen notade hanki alaki en nanani e coow kono noon ko mankude nde famde woni ɗon e ɗum wadde jiɗɗen famminde ɗum addi yewtere nde ɗum jiɗɗen famminde yimɓe ko yahate koye dow muɗum ko woni yo yimɓe ƴetta poubelle aji ɗi mbaɗa e galleji mumen so rufiyama law e so leeli rufiyede foof yen gandu ko ɗum ummin men poubelle ko 400 ƴettirte gam mbawa andude ko an jeeyi poubelle o so lewru ndu maayi jooɓa 150 150 ɗi hayko ƴetta ko jobdi ndi waɗi caɗele ha motoji nawoji ɗi mbalito ko essence nawata ɗumen sukaɓe sappo ƴettaɓe en liggo e mbalito ko yoɓeteɓe hen go fof yooɓe lewru te so yimɓe jooɓani mbawa yoɓede essence o wawa sodede wadde yo yimɓe tinno ƴetta poubelle aji ɗi kadi mi wiyani leegal bo mbin ko Fanaye yo sala Thiangay ɓuurɗum yo sala Diagnum ɓuurɗum yo sala Dimata ɓuurɗum wona tawden ɓuurani men yimɓe e ɓuurani men hakkillaji e ɓuurani men yidde laaɓal pourquoi laaɓal ara kamɓe ɓe jaaɓa ƴettude ɓe laɓɓin guure mabɓe enen calɗen ƴettude gonen e fadde e tottuɗe men walla dokkuɗe men walla jaafiɗe men lewru beele ɗum ko yidde yarude yeeso walla beele ɗum koye yidde ɓurde walla ɗum ɗon koye wadde yaccaral jeeya faami
te kadi cheikh haalat ko c'est très important en wawi taw wone koreji men ɓe nanata wolof en moƴƴuno so ɓooyi waɗe résumé pour yimɓe mbawa famde ko haalata ko no moƴƴiri ko ɗum waɗi fayi noon mbeɗa sikki ha joni gaynani yewtude Mamadou Ndiaye haɗe huccude Magnang en jii won ɓuuri keɓɗe fittede kono kadi no wirini joni e nder konngudi makko o yi ina heddi e nder fana ina heddi kono kadi beele ɗum ɗon sartata saabu a haali e nder hen waɗi coyal seeɗa coyal kalɗon kadi ina wawi taw waɗi ɗum ngakkude waɗi ɗum arde ko ngakkude hirjinede ngakkude famminede ha yimɓe ɓeeɗo famde ko ɗum yahata saabu so tawi yimɓe paami ko ɗum yahata tan ina haasi yimɓe ɓeeɗo jaggude hen juuɗe men saabu wayni laaɓal kañum ko mbiyata laaɓal kañum woni afngal eyi laaɓal ko cellal kadi kañum woni afngal wadde ɗum fof e waade noon a sikkani on banggue ene fonno waɗede sensibilisation ko comme no min mbaɗirɗen ni haade Magnang fuɗɗade gollal ngal gollotongal eyyi Ousmane en jetti GIZ han fewi par ce que GIZ nena waɗa ko fonno ko wadde heko woɗɓe ɓe cuwaɓe yettade ponno ko wadde foof si rewino lawol ko woɗɓe ɓe cuwaɓe arde kañumen garanno pitta fana e ha mbaɗɗo mise à zéro woni guitta ha laaɓa cere kono noon en jetti GIZ par ce que ari nen rendini foof nen waɗa no mbimi ni nane somi ruttimi haalam nane hunde wawa guil fana e ɓami tun wuude wawa finde ñalawma goto laaɓa sa ƴeewi fana kala tariɗa ko mbalita wadde hunde ko seeɗa seeɗa nafata noon kalɗo itta natta waɗede kalɗo itta so natti waɗede tan nattata waɗe mbalita kono so tawi so ittama hande janggo waɗete ummiɗo dow seno daw rasel walla seno daw sayed waɗate saret mum mbalita so ari woni boom nawa ha ladde boom rufoy toon kono so ari haɗa e téléphone ay walla ko ɗon weddoto walla ɗa e hoore bammu ɗon weddoto a faami en mbawa laɓɓinde wuuro ngo e on fonno te kadi ko joguiɗen doole joguiɗen peeje foof hunde nde alay soko seeɗa waɗirte hanki en dawi en guitti fecce hunde janggo sen dawi guitten ko hunde kadi kono nafata kalɗo guittuɗen mbimi taw wattatake janggo e jaam te kadi kalko tooñi en ko ɓe ƴettani ɓe poubelle aji tooñi en saabu ƴettani poubelle kam natti wawa hande fotani jogade konngol e leegal walla hayso leegal dawi ene fitta kañum vraiment ne foti hersude tawede sababude kañum jeeya koye bonnoɓeɓe koye wuuro ngo jeyɗa no mbimi ni koye faaro wuuro ngo jeyɗa ka poɗɗo tawede ɓamtare wuuro ngo ka poɗɗo wallude GIZ ligginde sukaɓe men sappo ɓe yoɓata ɓe e GIZ Nassourou ɓe yoɓata ɓe ene liggina ɗumen en cas mbuɗu ma ko foti jeeyede hen sa wi mbuɗu ma jeytaki hen wadde an a yiɗaka nayi wuuro ngo yeeso hande koɓe sappo jangge mbawi wonoye nogas ɓawa jangge ɓe gonoye capan tata so Yveline ari ICG ari ɓeɗo fof gari tawti GIZ yamen ligginoye temedere neɗɗo a faami ma wood mo ganduɗa o koye taw koye bureau mum tan jooɗi ne winde wadde ne ɗum ɗon liggey ko liggey tan ko wawi wonde foof y a pas de son métier liggey ko liggey tan sa salima liggade ɗum ɗo sa yi Dakar ma yimɓe poɗodir ɗum sa yi Paris ma yimɓe poɗodir ɗum wadde neɗɗo o yo salla goɗɗum ko wona liggey kono liggey kam ala hen neɗɗo foti salade kala ken addanma suturu e suurare poɗɗa ko jabde liggade ɗum te alhamdulillah hande sukaɓe men en liggo hen grâce à GIZ e GIZ Nassourou arɓe ɓe gaddani en laaɓal sen laaɓi sukaɓe men jaaɓen kono alay saago jaaɓen yoɓde noon namdal men ngal ɗo walla ɓeyduɗen koye Magnang paaɗen Magnang mbiɗa sikki nde ƴettiɗa nde gollal ngal wona ko weeɗi hol caɗele ɗe ɓurɗa hebde hen kadi hol kadi ɓeydata ñamde yimɓe walla soñude yimɓe ha ɓeydo ɗum toppitade hol wasima ko no mbiɗa ni mbiɗa jogui won naminoɗom hanki namnal kadi ngal moƴƴe yimɓe foof won naminoɗom hanki wi poubelle o en famɗi poubelle o ne famɗi wadde kañum alna ɗum importance ko ƴettude poubelle o par ce que ko mbalif ɗum ɓuuri hewde poubelle o tawi ne wawi waɗi so waɗi ñalawma so waɗi joni joni tan so fitti tan waɗi hen tan poubelle o hewat wadde alna ɗum importance mais poubelle o en tant que galle o ƴetti poubelle Ama Thiès comme exemple galle Ama Thiès ƴetti poubelle so welama waɗa poubelle o heew o daara sakuji joyyi goɗɗi o ɓaggata on soɓe gaari tan maɓe naw ha yimɓe paam wona pour poubelle o tan min ƴettata min nawa ala hay sa waɗi ɗon sakuji sappo min tawi ɗon sakuji sappo mbalit mamin nawa tawa jogui poubelle o so min tawi ɗon sakuji sappo en jodde poubelle o mamin nawa wadde wona pour poubelle o ɓol tan min nawata kala ko tabba komin tawi ɗon mamin nawa ɗum kadi sukaɓe bo mi haalino men hayso tawi neɗɗo en jogui ɗo sakuji sappo soɓe mbaji poubelle walla ɓe mbaji hen yoɓe tottu jomum o sakuji sappo goɗɗi kala ɗum kawde sac yoɓe naw yoɓe jog soɓe ƴetti sakuji sappo ma eɓe duufi ɓe mbajani ɓe duufiri sakuji yoɓe lomtinani sakuji sappo tottuma wadde wona poubelle o tan min nawata c' est à dire gallo so waɗi abonné tan hankkadi komin tawi ɗon fof min nawata a faami ɗon ɗon première question
won posno ɗum han question o tonit min mbaɗi ɗum bon woni difficulté amen ɗo joni yimɓe ɓuuri ken heewde paamani mbaɗata ko ni beele ko mairie jeeyi walla ko maññangen jeeyi eyyi beele ko mairie jeeyi walla ko maññangen jeeyi ko mairie jeeyi kono ko minen halfini somi tottima guesa yarem an foti ilnude an foti yarnude an foti wadde foof wona minen janggo e jamma ene wawi wonde mairie amen aha ligguey mono wini dartina ananani ɗum ko contrat men e GZ minen ko ɓe min mbaɗi contrat kañum min mbiya men ligguine kañi ligguineni waddenne pour yo mairie yoɓana men ene wawi mairie wanna men subvention totta men mais minen min ko yimɓe poubelle aji ko hen min paadi hamin mbawa wadde réussir 750 o hen min paadi hamin mbawa wadde réussir wona pour minen paade goɗɗum eyyi min paadi koye 750 mbaɗaɗo min mbaɗa hen réussir ewa heddi ko yimɓeɓe yo gandu kadi hay difficulté gonɗo hen ɗo joni seeɗa sa neɗɗo noddami wiyami poubelle am nen ɗo balɗe ɗiɗi walla tati mais ko surcharge ude nde comme Mamadou Abda wi ni minen min joguino ko jeeyiruɓe salde e dimata e jañum wadde canggay e fana wali fana e jeeri fo ala hen mais min mbawa wadde laɓɓinde ɗeto guuri min goppa ɗeɗo guuri min ndenni foof min goni liggani wadden sa renni foof teddat ponɗa ko ƴettude 2 kilos a ƴetti 4 kilos walla 8 kilos ma a tampat eyyi ɗum ɓeydi kadi sattude hunde eywa motoji kadi ko essence jaharen ene paan sa so hen goto paani tan wonti moto goto tan guila dimata ha jeeyirum waɗat probléme mais ɗum ɗon fof kadi min paami ɗum ɗon minen chance par ce que ɗo joni jeeri motoji natti toon yaade jammel jeeri motoji natti toon yaade min mbaɗi toon sarteji jammel jeeri min mbaɗi toon sarteji salɗe min mbaɗi toon sarteji canggay refoule canggay min mbaɗi toon sarteji kamɓe soɓe poti addande men 10 saret 10 saret so ari min carata ɗumen wuuro ngo leegal foof min totta ɗum saret wonay nawde eyyi kono mbiyata koɗo joni so neɗɗo ƴetti poubelle o an a ƴetti poubelle o ƴettani poubelle sa fini subaka nawi ɗa rufi laɓata minen min premier programme min mbino fanay yomin ƴettu yimɓe fof min totto en poubelle aji somin totti poubelle aji so natti rufi e to tan ɗon hay so ɓoftaka ma laaɓ so natti rufi e toon so ndungu ari tan yaha kono tant que en ruufe ɓe ƴettata laaɓta eyyi par ce que lawol fana wal ngol joni komin puɗɗi ko joni min ñan fodde rewɗon sous-préfet sa noddami téléphone wiyami an de lawol fana wal ngol eɓe mbalit mais a wawa ɗum waɗde par ce que neɗɗo joni ƴetta au lieu boom joɗɗinimɓe ƴettinat ɗo yaha nder dundoro yuppu noon mbusumi ya lawol nayyi mbirto ñaama foof nen ɗon ɓowɗi foof hen jibinata hen mbaɗa foof wadde taw yimɓe dañi guittow yo mbaɗe poubelle aji naw rufi wona ɗum ɗon ɓuuri wonde ayɗo joni komin nawɓe ha ladde pour mbalito wasa wone nder yimɓe wondirnaka ɗomi mahiro miir to joni ko hectare timmuɗo kono ko ladde woni poubelle o kamɓe ɗoɓe garata nde eɓe gardi koye technicien ji hygiéne e foof en mbi hoto mbabilo waɗe nder yimɓe yo nawi ha ladde sonno min kay somin ganduno koye nder yimɓe wonata ɗo tan min mahata minen juppu ɗon ɓurna men yaade joni 2 kilométre minen nawa 2 kilométre e quelque dow ligguergol ha mbalito woɗɗo yimɓe yimɓe joni so ƴetti duufi ɗo mbalito walla ɗo e taktali oɗo hay kanifu hay rivolo ji tawata min mbaɗi hanki tan ɓe ri rigolo ji hanki ɓeɗa haalde sukaɓe ƴeewen jour goto mbaɗene rigolo ji guittene merci matogasi noon léegi ñu tourné si Cheikh maanaam ban jafe-jafe ngeen gën a am si liggéey bi ndax xam naa ne liggéey boo gis am na jafe-jafe yan jafe-jafe ngeen gën a am waaw tout à fait bon mënul romb jafe-jafe yi bon c'est vrai que dégg mënuma wax mais damay dégg bu ñuy wax pulaar léeg-léeg rombul jafe-jafe yi nga xam ni moom la sama mag yi expliqué voilà parce que en fait dama bëgg a dellu si tuuti démb damay ñëw may xool ma gis ne que vraiment def nañu effort jeunes yi maire yi def nañu effort palais mais ma gis situation bi ni mu mel surtout ci yoon boobu noonu ma ni mais en fait dama posé wu question quoi pour wax mais lan moo tax fii mel nii quoi après on m'a expliqué parce que man tamit bu benn situation amee damay déglu les parties prenantes maanaam du ma déglu kenn bàyyi kenn donc ñëpp laa déglu ñu expliqué ma ni fii ay borom charrette ñoo ko fiy sotti ñenn ñi dañuy génn ci kër yi di sotti foofu alors bi ñu waxee loolu man sama j'ai un peu tiqué ma ni waaw lan moo tax yi génn ñu ne ma mooy ñi nga xam ni jëluñu poubelle dañoo bañ donc dañoo bañ aussi dañoo bañ am na ñu nekk seen wet jël poubelle ñoom ñu bañ di jël fu di continuer di tuur foofu donc daf lay xalaat loo lu bëri lan moo waral loolu ba ensemble on a décelé que am na problème communication amoon na bon defoon nañu wax dëgg yàlla communication
c'est vrai que communication mënul daj ñëpp parce que li ñu naan ko sensibilisation de proximité nañ doon def mais bu fekkoon xëy na defoon nañ sensibilisation de masse ñëw ci télé bi boo xam ni man xamuñu woon sax ne dëgg-dëgg na télé am na fi def sensibilisation de masse nit ñëpp mën comme ni ko nit ñi di seetaanee nii nit ñi mën ko xam ne exactement lii kat c'est un projet privé da ngay jël poubelle bu weer wi deewee charretier yi dinañu romb wala borom moto yi récupérer mbalit bi bu weer bi deewee ñu jaar ñu fay li ñu jàkkoor bëriwul 750 la bu ñu ko tàllalee ci weer bis bu ne juróomi dërëm bis bu ne juróomi dërëm loolu dama xalaat ni xëy na kër yi mën nañ ñoom tamit bi ma dégloo aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi nee nañu avant sax loolu mooy ñi nga xam ne ñooy GIE bi ma la laajee nee nañu am na ñu bëri ñoo xam ne fayuñ ma ne comment ça parce que déjà 750 cherul te yow li ñu lay defal pour yow la jëndil la mbalit tout ça yóbbu ko même bu fekkee dañuy valoriser waat après mbalit bi loolu si sa ci yow lay ci yow lay ñëwaat daal parce que cet geeg yooyu jar na 750 jar na ko wax dëgg yàlla bi ma laajee tamit ñoom nee nañu bon y a eu des problèmes ci collecte bi am na ñuy toog léeg-léeg dinañ ñëw léeg-léeg du ñu ñëw et là aussi bon damay interpeller directement GIE bi nag boo foo gis day am problème li ñu leen jox nit sax day jékki-jékki di dox ba ci yàgg daanu feebar donc ay moto la yuy jël essence ay nit a koy dawal dañuy feebar moto yi dañuy paan donc yooyu yëpp a ngi si mais bu loolu amee nañu toog ñu waxtaane ko ñi nga xam ne kat ñoo abonné ñu wax leen ko donc may defaale benn sensibilisation jëm ci loolu mooy ñi nga xam ni ñoo yor poubelle yi bañ a fay bu nu fayul mbaam yi du ñu am lu ñu lekk moto yi du ñu am essence buñ ci def mais seen doom yi ci liggéey duñu leen mën a fay te kon création d'emploi boobu ñu doon wax day nekk lu précaire dañ koy créer tey suba mu emploi bi dootu fa nekk te dañoo bëgg créer emploi boo xam ni dina fi des comme ni ñu ko seetaanee léegi ci vidéo de sensibilisation yi voilà donc loolu bu mu amee ñun tamit essayé nañu waxtaan pour wax leen déjà li ma leen di wax mooy matériel bi yëpp ñëwul woon démb sax xawma tey la ñu waroon indiwaat encore 13 charrettes donc dinañu xool incha allah après dinaa jéem peut-être suba yan matériel lay doon tudd nga ay matériel léegi waaw matériel yi nga xam ne kese wala waaw non yaa am na ay charrette rek mais war nañ fi def par exemple li ñu bëgg mais loolu day dépendre tamit ci nit ñi suite projet bi nit ñi ndax ñoo ngi contribuer si pour projet bi continuer am na incinérateur boo xam ne war nañ ko def fële ci centre ba donc loolu si matériel bi ñu war a jot la voilà donc ci matériel bi ñu war a jot la incinérateur bi nga xam ni war na ñëw war nañu indi aussi ay yeneen charrette parce que xam nañ ni wax dëgg yàlla ñoo ngi góorgóorlu GIE bi ñu ngi góorgóorlu parce que Mañang si boppam nee na ma defaraat na sax 5 charrettes xaw ma 4 charrettes ñu dugal ko ci réseau bi parce que li fi nekkoon ci matériel roulant doyul donc incha allah am na 10 charrettes standard mooy charrettes yi nga xam ne mbaam yi leen di xëcc ak aussi ay charrettes benn mooy charrettes yi nga xam dañ koy teg ci coin mu ñu ci sotti mbalit ba mu fees ñu bene ko yóbbu ko ci centre ba maintenant loolu mooy li nga xam ni ñun dinañ ko indiwaat incha allah balaa yàgg mën na am ci semaine bii nii wala début semaine prochaine au plus tard parce que jot naa prototype bi donc waaw. mais xam nga ñaari moto ngeen indi. n'est-ce pas yow technicien nga si GIZ. tout à fait est-ce que nekkul woon ni bu ngeen jëloon benn oto ngeen def ko benn oto bu mag. est-ce que nekkul ni loolu moo gën ndax saret yi. xaw na yéex liggéey saret xaw na yéex ndax mbaam ngeen di tàkk. si saret yi dem ba liggéey boloo bi daanaka 2 kilomètres et quelque wala 3 kilomètres loolu yëpp dafay yéexal liggéey bi est-ce que bu ngeen jëloon benn camion ngeen teg ko fii si dëkk bi mu leen liggéeyal loolu yëpp est-ce que gënul woon. waaw loolu en fait projet boo gis ak ni ñu ko tëggee ñun GIZ dañu nekk programme boo xam ni achat matériel roulant maanaam lu mel ni oto wala yooyu dafay jël temps
te projet bi ñoom Mañeng war nañ la wax niñ ko tëggee moo gaaw parce que dañoo yàkkamti woon pour vraiment démarrer fi dara mais loolu tamit dans la deuxième phase wax dëgg yàlla li ñu doon wax mooy centre yi nga xam ne teg nañ leen yëpp après dañuy wut benn camion boo xam ne day wër centre yëpp di def collecte bi mais boobu ba léegi tamit loolu te excès guñ ci te bëggoon nañu vraiment affaire bi gaaw démarrer looloo taxoon ñu ne nañu tàmbali par les charrettes mais comme ni ñu koy waxee d'accord naa ak yow charrette yeex na vraiment ñaari moto mënul doy pour 4 sites mënul doy mais wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee mën nañ ko tàmbali tey ci ay charrette suba mën nañ dem ci ay oto wala ay camion ci mbaam nañ tàmbali suba mën nañ dem fas mën na nekk parce que am nañ ci projet yoo xam ne ñoom dañ ni ñoo ñun bëgguñu jënd mbaam fas nañ bëgg a jënd parce que moo gën a gaaw donc loolu lépp am na ci donc loolu lépp lu mën a ñëw la vraiment lu mën a ñëw la. léegi lan lañu mën a xaar ci projet bi comme lu bees. bon lu bees instant bi nii nag moom ba lu ñu ko mën a wax nañu terminer programme bi ba pare wax dëgg yàlla war nañ ko jeexal ci fin juin bi ñu jeexal construction bi charrette yi ñëw ñu am vraiment benn circuit de collecte boo xam ni dina satisfaire ñëpp circuit de collecte boo xam ne na satisfaire ñëpp donc loolu daal buñ ko paree incha allah mën nañu xaar comme ñu ngi dem suñu deuxième phase bu ñu demee suñu deuxième phase ñu xool lan nañuy indiwaat lu bees pour renforcer li nga xam ne moom nañ fi def mais daal li nga xam daal laa bëgg mooy na ménage yi nga xam ni ñoom ñoo jël poubelle yi nañu xam ni ñoom dañoo war a fay que lii du état du mairie du kenn GIE bi la c'est un prestataire privé nañu fay bu fekkee bëgg nañ mbir mi dox vraiment bu fekkee bëgg nañ mbir mi dox il faut que ñu fay ñoom tamit 750 bëriwul te ñu waxtaan aussi teg benn comité de suivi waxtaan ak GIE bi pour ñoom tamit ñu wax naka nañ bëggee liggéey bi beneen bi tamit boobu c'est important ñoom Grand Ndiaye defoon nañ ci sensibilisation mooy poubelle yi parce que démb dafa am ku ma ci interpellé poubelle yi bu ñu def lu ñu jël rek sotti ci biir am na ku wax non su ma baree sama kiiwu fas yi ak yu xar yi def ci biir ma ne ko déet poubelle yi pour ordure ménagère la donc li nga xam ni moom mooy fumier fas yeeg xar yeeg loolu na ko def ci ay saaku yóbbu ko ci tool yi sotti ko ci day amande tool loolu day tax sa rendement gën a bëri mais ñu xam ni que du lépp nañu war a mën a def ci poubelle yi mooy déchet ménager rek nañ ci war a def voilà. d'accord am na solo léegi daanaka suñu temps bi daanaka jeex na lan ngay tàggatoo ak looy conseiller nit ñi pour. voilà donc bala ñuy tàggatoo ñu jaajëfal la vraiment Dia ci pertinence su question yeeg yooyu pour vraiment leeral mais di sant waa Fanaye TV yëpp aussi di sant aussi ñi nga xam ni bu dul woon ñoom tamit xëy na projet bi du fi ñëw mooy waa GIE Nasrou Prestation ci seen bopp suma mag Mañeng donc sensibiliser li nga xam ne daal moom lay dénk askan wi di ko dénku mooy projet bi waa Nasrou Prestation dañ ko gagné rek waaye moomuñu ko projet dëkk bi yëpp la donc ku ci nekk am nga rôle boo ci war a jouer bul nangu kenn di la ko jouer donc nag képp ku jël engagement pour jël poubelle na nga ko fay nga yor ko ni nga ko war a yore ñoom ñii tamit di GIE bi ñi jëloon engagement joxe poubelle nañu jaar di récupérer li nga xam ne mooy mbalit mi parce que tamit nit ki buy fay day bëgg vraiment nga service bi muy fay mu di ci gis boppam donc vraiment di leen jaajëfal yéen ñëpp donc di wax tamit ni que ñaari vidéo de sensibilisation yi nga xam moom fi teg doon bëgg nañ ñu diffuser ko incha allah fii ak 10 jours chaque ñaari fan yu ne ñu diffuser leen bu ko defee nit ñi bàyyi ci xel ñu sensibiliser si nit ñi ñu bàyyi ci xel parce que gis nañ ni ay outils yu am solo la ci ñi nga xam ni ñooy ñi nekk ci kër yi waaye ñi nga xam ni tamit ñoom ñoo ŋànk GIE bi jërëjëf. d'accord merci am na solo daanaka yaa nekkoon technicien bi ñu yabal fii si dëkk bi yaa tudd Cheikh Mbacké Niang donc yaa technicien GIZ ñu ngi lay jaajëfal Baye Mamadou Ndiaye a salminaama kadi walla salmitaama laawol gongol ɗum noon abismama kadi laawol gongol sikki ala gonɗen koye waynaade hol kadi ko mbaynortoɗa. e Ousmane a jarama mbiyen kadi Cheikh Mbacké Niang jarama haal makko leeri mbaynortoɗen ko wiidi yen calo daɗede ko wonno goƴe men ko wonno yidde men ha kulɗen saabu sukaɓe men e jawdi men nde pini fof koye mbalit juwarta koye mbalit ko jawdi men ko mbalit ñamata
sen jeeyi ha en dañi miiji yidde laɓɓinde wuuro men en dañi ummide gila Allemagne ari haa ɗo en ara en wallidira e meɗen en addan men matériel hay sinno hannde ko seeɗa janngo ene wawi wonnoyde ko mawni Cheikh wini hannde ko saret mbabba janggo en wawi won saret puccu ɓawa janggo en wawi wonde oto wona te eɗen coyni so heddiɓe so gaari ma wonoy ɗum ɗon ete so ɓeɗen enen jogori liggodirde yimɓe tata goto fuɗɗi arde ene heddi ɗiɗo woɗɓe ɗiɗo woɗɓe ɓe so gaari en wawi taw kañum wona sarteje gaddata ko goɗɗum wadde neɗɗo fof e waɗa hakkille mum kañum de ene wawi liggade hen janggo walla ɓiyum walla ɓinguel koddiɗo mum so dañi hirande wona a dañi hirande ko ɗum ɗon ummini GIZ enene kadi ko ɗum foti umminde en yen gandu noon eɓe ɗaftata men saɗa ɗofte noon a erdoto ɗoftowoma on a erdoto walla cawdiron kono a fotani erdadema kam waddene fanayi woto jaɓɓurede woto jaɓen wiide enen ɓuuri mawnude wuuro te so ƴettugol ari walla ko wayni so ari keeden hen caggal te ko noon wayi sen kaari ha laaɓi ko noon wayi kuuri tokosɗe ɗe jawata hen ɗe ɓuuri men ko ƴetti te fotani wonde vraiment elle noon eɓe ɗeɓ men ɓurde yidde farnarade laaɓal ngal saabu minen nde min jeehi Diagnum wonti ko kiram wonti ko bande waɗi hankkadi ko gofo wi ko heɓat force wonti ko guiror ɗo ken jani ko jiiɗen ko to ɗum woni ken jani ɗo te fotani wonde noɓe mbayni ko noon mbaɗen noɓe koɓe jiiɗi ko ɗum poɗɗen yidde ƴetten poubelle ɗi ganden ko koye men mbaɗanten ko laaɓal galleji men ko ligginde sukaɓe men hande ko sarteje e motoji janggo ko otoji ɗum koko laaɓi en waddene en jetti kadi sukaɓe wonɓe e wuuro ngo joguiɓe softede e kala saaha so noddama ɗo mbaɗi ɗo séminaire uji woni Habsatou An en hayso Diallo en e woɗɓe waɓe noon mbaɗi ɗo séminaire uji paami ligguey o paami ko yahata koye wuuro ɗum waɗi so mbiyama umme tan tawata paari wadde en jetti GIZ en jetti kadi GIE Nasrou kadi joguiɓe ligguey o ene liggana sukaɓe men seeɗa seeɗa hande men jaare sappo eɗen jiiɗi ɗo e nde hitande ma yertoɓe keeɓi capantati walla capannayyi te yo Allah waɗani en ɗum jaggen hen ha tiɗ noon ƴettuɗo poubelle fof yo jaɓɓo yabde mo ƴettano poubelle kadi yo ƴettu so ƴetti jaɓɓo yabde ganda ko jaɓata ko wona ñalawma bujjoyi fotani tehde neɗɗo quoi neɗɗo fotani maykidade ha wi wawa yabde ñalawma bujjoyi haysa wawa noon a etoto Allah jarama a jarama conseil kam noɓe kalni kam ɗiɗo yo yimɓe ƴettu poubelle ɗi par ce que poubelle ɗi tan dokkata yimɓe laaɓal ngal par ce que sa ƴetti bande ƴettani tan gaɗa dufora ala ɗa dufa ɗum banggol te kadi neɗɗo kadi wawa wuurde taw ala mbalit wadde tawɗa wawa wuurde ala mbalit il faut a dañi nawnomo mbalit o wadde feere mbalit o no yaari mais sa nawani tan ko a lorata heddiɓe par ce que minen min mbanno programme ni somin jooɗi ɗo e dow ma taw yimɓe fof ƴetti min jeeɗi ɗo e dow ma mbalit jindele gonɗe ɗa fof tarko ustima tarko ustima par ce que so natti to fe tan nattoyade so nattiyade ko rewata hen gasat wadde hay so pittaka ni so natti baɗe tan yahat gasat mais elle affaire o ɓeydi bo min par ce que ñande fof ɗon ndewata mi hawre sarteje en jogui sahuji ha heewi en mbaajo ɗon en dufa ɗon ewa waddenne ha oye bang télé o hanki minen ko ɗum min bonno programme pour yoɓe jotto ɗon boom haɓe guitta ko woni caggal télé o sa yi dow to ko noon wayi sa yi ɗo e dow forage o ko noon wayi bon funnague wuuro ngo tan semori seeɗa par ce que ñanden wajiɓe arnoɓe ɗo pitti ɗon kono ko so heddi ko fof noon wayi bon legal Sinthiou ngal vraiment kadi c'est bien ɓen kadi dawi pitti kañum e koye men boom fadani kadi ha boom ha comme ni ma jooɓe walla ko wayi noon daw association mabɓe o e ASC mabɓe o fof pitti leɗɗe ha laaɓi vraiment Sinthiou manda dow lycée o kono ko takki ko ɗon ɓurno ɗo wadde dangereux kam guittima ha laaɓi eyyi ewa poubelle kadi legal Sinthiou ngal woni numéro 1 à partir de jeeruba Sinthiou woni numéro 1 eyyi par ce que jeeruba ƴettino feewi jeeri mum fonni famɗo joni ene 100 et quelque poubelle fanayi so a timmini 100 eyyi Sinthiou noon Sinthiou dañede 60 et quelque eyyi mais heddi ko woni hen hay 10 dañani mais wadde tawa dañani 10 o fanayi ko woni ko ɗon e galle hannde so woni même pas hay 100 poubelle timma e waddende ko ɓuuri ko heeɗ ƴettani te ɓen joni so duufi tan hay minen min mbawa ɗum ƴettoyde min mbawa ɗum addoyde kadi yimɓe jaafo kadi ɗeɗo balɗe ɗiɗi walla tati bon minen jogui pane moto hen goto deuxiéme fois kadi min ko wadde sersetal o kadi sersetal o yadata koye moto ɗum waɗi kadi hande kadi mi heewi appel aji poubelle o pour mbalito nen ɗo mbalito nen ɗo par ce que 2 jours walla 3 jours o foof min liggaki koye moto ji kamɓe goni hen hande cangga kaɓe dawno hanki ɗo ɓe gonno hanki cangga hayde min daara oto ni min batte mabɓe pour beelma wawa yaade eyyi waddenne il faut kadi ɓe jaafo hen boom hay journée 3 jours minen mbaɗa boom kulmi yaroma min mbaɗa ɗum par ce que poubelle aji keewi noddoɓe keewi pour mbalita walla min taaƴa kam min mbatta ɗum dawal gongal seeɗa quoi
ha waɗa distance seeɗa sona ɗum kam mbiɗa andi janggo probléme par ce que leyɗe kewɗe joni mbi koñumen fof ko natti koko natti oɗo janggo hande mi booƴi keju jii gone rufoyde ha 8 heures wen puɗɗi artude gone wadde oɗo jang kadi c'est la même chose mabɓe keji ɓe gone wadde noon kono so woni 3 jours 4 jours ene wawi population ɗi ɓeydoro hewde quoi tawde ko moto goto min jogui ɗo joni actuellement eyyi min kadi minen mbaɗen bamɗi pour belma minen koyemen tan sarteji mi gardunoɗe pour mairie o ɓen fof min pewtiɗi min mbaɗe min nawi jeeri ɓen jammel jeeri en ha usto distance moto ji belma mbawa wadde équipé fana tan ɓolo eyyi ɗum kadi foof yimɓe kadi jaafo hen par ce que min jiiɗa poubelle wadde 2 jours 2 jours fof min jiɗno ko taw nawe kono noon ko sa no mbimam ni nani ko wonno ko programme wona ɗum min goni hen par ce que fanay o komi wattu ɗum hen cangay komi wattu ɗum hen fanay wala ha joni ƴetta kay poubelle goto ƴetta ko fanay wala joni didoro hay poubelle goto ƴetta wonɗa tan fawi fanay wala hay poubelle goto ƴetta eyyi wadde ne probléme nen noon eywa ɗo fanay kadi c'est la même chose fanay kadi ɗo joni ɓuuri pen hewde ƴettani eyyi wadde il faut ballodire ƴetta poubelle aji ko kalde ko guila e ɓowɗi en guila e paludisme en fof ko jogade salte tan so salte ala ɓowɗi gotta ɗon ɓowɗi ko addi tan ko poubelle aji ɗi salteji gona burleji ɗi mbaɗ ndiyam ɓowɗi jibina hen ɓeydo hewde kono fof ɗum fof so ala tan hay ɓowɗi ustata wadde yimɓe tinno tan jagga hen wona eyyi minen kam min jaggi min mbaɗirno GIE o ha suuka min liggo hen kadi ko wadno min haydara manna mbalit sonno ko woni joni mbeɗa dañi wona kono mbali haydara manna ɗum so yi ɓeɗo atti GIE am tan mbeɗa waɗa hen mbalito ɗon yidde wasa yaade banggue goɗɗo par ce que ñan fof ɗum nanta fanay ala GIE uji fanay ala entreprise aji fanay ala haydara ko ari fof haat banggue goɗɗo walla ko yimɓe woɓɓe garata hen ɓe liggin fanay e wadde tawde en mbawi dañ GIE men enen mbatte entreprise men walla GIE men mbaɗen e marché ji belma ƴettu wona janggo e jaam kam wiye ko GIE o fanay jeeyi ɗum ɓuuri wiyende ko goɗɗo jeeyi ɗum wona ɗum tan annirnamen hen eyyi wona andude mbalit haydara min gon tan koye janggude wona kadi yimɓe kadi jaafo amen tan min gon koye janggude min pinta joni tan min mbawa foof min hen tan seesa min gona yawrude eyyi Allah jarama on jarama mi salmini mi salmini mi yettima on Ama Thiés kadi ma yimɓe kadi ɓeyde famde wona mi yetta kadi sukaɓe liggoroɓe hen foof par ce que neɗɗo ene wawi arde aɗa wawi boom yidde dañde liggotoɗo ɗon kadi dañde goto fof imami liggoraka ɗum ɗon wadde kala liggoroɗo hen walla tampuɗo hen koɓe Mamadou Haali ɓe joom wawi wiide kaari kaari kono kamɓe wonɓe hen foof hay séminaire uji sa min jooɗa ɓo tan min mbiyaɓe gaare ɓe gara te vraiment minen jottaɓe kamɓe foof ala inde o walla o kamɓe foof min jottiɓe liggoroɓe e mbalito aussi kamɓe foof min jottiɓe dariɓe hen kadi ene mbiyamen kadi mañang rewɗo walla saret o rewi ɗo walla moto rewri ni walla ƴettani foof ɓe foof minen mbiɗumen jarama eyyi yimɓe foof minen mbiyaɓe jarama vraiment min jiiɗi tan ko yo fanay laaɓ min jiiɗi kadi kala kadi ko fewani ko yimɓe nodda men kalana men ɗum ala probléme eyyi kala mbiɗa men fewani c'est pas de probléme merci eyyi en beltanima dendagal heɓɓe yewtude hen onon jooɗiɓe ɗo également Mamadou Ndiaye e Magnang e Cheikh Mbacké Niang en beltanima ɗum e dendagal kadi yeeɓoɓe nde wonno ɗum ɗo ko mbatton ko weeɓani ko ɗum ɗo woni darnade wuuro mum ha e commune mum ha e diwan mum saabu so tawi neɗɗo daraki tan no gowmini wiide o daarete o yaɓɓete wadde ɗum noon ha joni tawde ko côté laaɓal kalten sen jeehiɗo e less pont o tan enen gandi ko mbalitu woni ɗon kadi ko salte woni ɗon kadi salte o kadi koye nder maayo ngo woni liɗɗi kadi koko guurata e nder maayo ngo wadde liɗɗi e salte mbawa yadude guila e mbusuji ha e bidiŋaji ha e tekki tawten e nder maayo ngo wadde ɗum ɗo yimɓe toppiti laaɓal hay maayo ngo saabu wote kalen haala dow rewru ndi tan hay nder maayo ngo laaɓal ngal ne sohla saabu yimɓe guppata ɗon yimɓe beddoto e nder maayo ngo tekki ɗum ɗon kadi ko salte duufa ha para kadi guppa ha para kadi duufa e maayo ngo ɗum ɗon foof ko salte addata en jii kadi hay leeɗe men ko wayni dow lycée on waɗi salte mo ganduɗa hoorema so tawi tooɓi enen fof en gandi ndiyam ko fayi ko maayo wadde komi dufata ko dow artat koye nder wuuro ngo ɗum noon bandiraɓe en ñaaga yo gaccu ɗum ɗon wona acte citoyen ɗum ɗon wona yarnude wawa yarnude wuuro yeeso ɗum ɗon wawa ɓamtude neɗɗo so tawi a yiiɗi ɓamtade a ƴewat kene ɓamtuma a ñambata ɓamtiɓeɓe ne mbawa ɓamtade ɗum noon wadde bandiraɓe sehilaɓe en jetti Ama Thiés kanko jooɗi e technique o en jarni dendagal yeeɓoɓe ɗum noon ha lawol gongol